ফাঁসিটি বিকাশ দিয়ে পড়বে হ্যাঁ আজকে দিয়ে ফাঁসিটি বিকাশ দি তো হটে আছে চাই তোরা মোবাইলে লাগিও ও বাবা কাকে भाई मार 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 फिर भी पर जूता दिया मैं गुली पर ओ हम बोले नहीं কি হইতাম আমার বাচ্চা বাণিজ্য তুতলেই নাই দে তো ভাই অনেক দিন হাল ক্যান্সেল দিন হাল বলতে মানে আগে আইটাম চুয়ারি বাঙ্গা দিলাম ঘোরা বিকে অনেক লস আর দিলে বই গই আই তাহলে ভাই বই গই তাহলে मेरी किस्सा करने यार जी आप तुमको नंबर लाते करो कॉल वाला पे पड़े तो मोबाइल लिख के देना वो घर में कॉल दी तब केला भैया घर को नंबर लगा दिया पड़े तो घर में तो कॉल दे अच्छा दर वो सब हम गए